हांव गीता लक्ष्मण परब, महिला मोर्चा प्रेसिडेंट कलंगूट मंडळ. आयज ह्या प्रेस ब्रिफिंगाक ते स्वागत करता. तर आयज आमच्या कलंगूटचे फेस्त अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ब्लेस वर्जिन मॅरी त्या निमतान सगळ्या समस्त कळंगूटकारांक हांव फेस्ताची शुभेच्छा दिता. आयज आमी हे प्रेस ब्रिफिंग घेवपाचें कारण म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कलंगूट मंडळ आमच्या नाताळ सणाच्या निमतान क्रीप कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता आणि ही मेसेज आमच्या सगळ्या कळंगूटकार भाव भयणां पर्यंत पावची आणि तेंच्यांनी मोठ्या संख्येन खास करून आमचे युवा तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवचे म्हणून अपेक्षा आसा. तर ह्या आयच्या प्रेस ब्रिफिंगेक आमच्या मदीं आसा आमचे मंडळ अध्यक्ष आणि आमचे युवा मोर्चा. भारतीय जनता पार्टी कलंगूट मंडळाच्या वतीन आयचे इमॅक्युलेट सायबिणीच्या फेस्ताच्या निमतान हांव सगळ्या कळंगूट गांववासींक शुभेच्छा दिता. बरो आशिर्वाद सायबिणीचो आसचो सगळ्यांचेर, बरी हेल्थ भलायकी सगळ्यांक लाभची. आयज प्रेस ब्रिफिंगाक येवपाचें कारण जशें आमचे महिला अध्यक्ष आहा, आमचो युवा सगळे आसा, मायनॉरिटी सगळ्यांक घेवन जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टी कलंगूट मंडळ विविध कार्यक्रम करता आनी सगळ्यांक एकठांय घेवन वयता आसतना आमी अशें ठरयलें की ह्या फावटी क्रीप कॉम्पिटिशन जावचें, जेणे करून मंडळ सगळ्यांच्या घरांत पावचें. कळंगूट मंडळ जें आसा ते सगळ्या आमच्या गांवचे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या लेवलाचेर आमचें हें कॉम्पिटिशन आसतलें आनी आमी कॉम्पिटिशन हे सगळे युथा खातीर केल्लें आसा, कारण यूथ हितून इनवॉल्व जावचो आनी बरी आपली कला सादर करची तेंच्यांनी, जेणे करून आख्ख्या गोंयभर एक एग्जाम्पल जावचें की जे क्रीप जे आसा ते एक खंयच्या लेवलार आसचें हें आमी मॅसेज दिवंक सोदता. आनी हें आमचो क्रीप कॉम्पिटिशन जें आसतलें तें हिंदू भाव जावं कॅथलीक भाव हेंच्यांनी एकठांय येवन करचें जाल्यार इंडिविज्युअल करचें, कशेंय करचें, कांय रिस्ट्रिक्शन ना. आनी परत एकदा हांव आमच्या नाताळाचे एक शुभेच्छा दिता सगळ्यांक, हॅपी न्यू इयराची शुभेच्छा दिता. बरो आशिर्वाद सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आसचो, बरो देवान आशिर्वाद दिवचो, बरी सुख शांतीन क्रिसमस हे आमी साजरे करचे. नाताळ फेस्टिवल ऑफ गिवींग अँड शेअरिंग लव टू ईच अदर. हांव विनंती करता आमचे जे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आहा रोलन ब्रगांझा आनी नरुशा डिसुजा ही तुमकां संपूर्ण हेचेर जे टर्म्स अँड कंडिशन आसतले तेचेर म्हायती दितली. जे कितें प्रायजीस आसतले ते आमचे नरुशा बाय तुमकां दितले. नमस्कार, माझे नाव नरुशा डिसूजा, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रिब मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज्ड बाय भारतीय जनता पार्टी कलंगूट मंडळ. जेन्ना डिसेंबराचो म्हयनो येता आख्खो पुराय क्रिसमसाचो बोबो आसता. आवर फ्रेंड्स अँड फॅमिली ऑल कम टुगेदर टू सेलिब्रेट द लव, जॉय अँड फेस्टिव्स ऑफ क्रिसमस. आणि जेन्ना आमी क्रिब ऑर द नेटिविटी सीन उलयता ते एक इंटेग्रल पार्ट जावन आसा ऑफ क्रिसमस, एज इट सिम्बलायझीस द बर्थ ऑफ क्रायस्ट and it symbolizes peace and kindness that we need to share in our community today. आणि क्रिब मेकिंग जावन आसा एक ट्रेडिशनल, एक खूप आदले ट्रेडिशन जे आमकां आमच्या फो फादरांनी दिल्लें आसा. अँड आय थिंक इट इज टायम टू एनकरेज सच ब्युटिफूल कॉम्पिटिशन्स इन आवर विलेजीस. जेन्ना आमी वाड्यांनी घरांनी भोंवता खूब आमकां सुंदर गोटे घरांनी दिसता, जावं ते वाड्यांनी दिसता, जावं ते कपेलांनी दिसता. And I think it is time to encourage this creativity and uniqueness that is there in our villages. This competition is organized at the entire Kalangut constituency level that includes villages Arpora Nagwa, Parra, Kalangut and Kandulim. Anga 3 main prizes asa. First place cash prize of 10,000. Second place has cash prize of 7,000 and third place has cash prize of 5,000. Along with 5 any consolation prizes. The last date to register is on 22nd December 2024. Amche registration already chalu asa, so I encourage everybody to come out in large numbers and to showcase their creativity and innovations.
to further increase the essence and creativity of Christmas. Thank you.